प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि गेदेर खहा। जिसे नं बावखुंग्रि बियाबाव नागारदों इउपिपिएल दोलोखौ। एमसिएलए धनेश्वर गयारीजों इउपिपिएलनि सा 75 बिपिएफआव जयनिं जाफैयो। थारैनो इउपिपिएल सरकारा रायजोनि रादायखौ मावफुंनायाव फेलें जामारदों नामा? ইউপিপিএল দল ছাড়লাম তার মানে আমরা এই 5 বছর ইউপিপিএল করার পরে কোনো ধরনের আমার তরুণ গগৈয়ে যেতিয়া 15 বছৰ যেটা হারাশাস্তি যেটা ঘর দুয়ার তেতিয়া অসমৰ দিন কিমান আছিল আর অমুক তমুক এই ধরনের কাণ্ড লাহে লাহে আগুন বগাইছে আছে যাতে ভবিষ্যতে যাতে এই কাণ্ডগুলো না হয় দিন কিমান আছিল 1.5 লাখ কোটি সামনে আসার 1.5 লাখ কোটি অসম সরকার তার জন্য আমরা ইউপিপিএল পরিশোধ কৰিব লাগে। महिलारी को फिर से हमको लाना है, पीटीसी को और अधिक आगे हमको ले जाना है। क'क्राझार जिल्लानि 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि साउथ इस्ट बासबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय बर'खास गामिनि सा 75 इउपिपिएलनि सापर्टारफोरा बिटिसिआव फिन हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ सरकाराव लाबोनो थाखाय बिपिएफआव एमसिएलए धनेश्वर गयारीजों आखाइ हमफैयो।